Yo. Yan, master. Yan, dalawang karpa, tatlong tilapia. Yan, nadal natin, master. Ang sarap. Yan, gamit natin, master. Lagi natin dala yung ating panalok. Kasi nga malaki ang karpa dito, master. Mamaw na karpa, master. Yung 2 kilo. Mamaya timbangin ko ulit. Mamaya update ko kayo mamaya ulit, master. Game, master. Mamaya ulit, master. Pagkiluhin ko yung 2 para makita nyo kung ilang kilo. Game, master. Salamat, master. Uwi na. Yan pala yung update ko sa nabili kong BSF kahapon. Nalugi, master. Sige, master, mamaya update ko kayo.